नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन सध्या आमी मिरामार आसा आनी आमचे बरोबर असे एक गेस्ट आसा जे सध्या एका पॉलिटिकल पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून तांणी पदभार सांबाळ्ळा. लोकां खातीर नवीन न्ही. आम आदमी पक्ष म्हटलें की एक मनीस सद्दां तोंडा मुखार येतालो, तो म्हणजे वाल्मिकी नायक. कारण आम आदमी पक्ष जेन्ना पासून गोंयांत आसा तेन्ना पासून वाल्मिकी तेंचे बरोबर आसा आनी सध्या ते प्रदेशाध्यक्ष गोंय प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाल्मिकी. तुजे आनी आम आदमी पार्टीचे खूब हें जाल्लें पयलीं पासून एंड देन देर सो मेनी प्रेजिडेंट्स जे जावन गेले. सो दीस वॉज लायक लॉंग अवेटेड पोजिशन फॉर यू. ना तशें कांय ना. जशें तुवें म्हळें, आय हॅव बीन अ फावंडींग मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी. सो पयल्या दिसाच्यान हांव पार्टीचें काम करीत आयला. सो आज एक वेगळ्या वेगळ्या पोजिशनान काम केल्लें. आज प्रेजिडेंटाच्या पोजिशनान काम करतलो. सो वर्क इज द सेम, फक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इतलेंच. हांवें पळयलें आम आदमी पार्टीचे जितले फावंडींग आशिल्ले पळय तातूंतले हार्डली कोण उरिल्ले आसा. तातूंत वाय इज दॅट आम आदमी पार्टी एक म्हणजे एका आयडियोलॉजिकल थॉटांतल्यान सुरू जाता, जॉयन जाता आनी भितर जाय जाल्यार ऑस्कर रेबेलो सारके लोक आसा जी वर टोटली एक्टीव रायट नाव, बट ते नंतर सोडून वता पार्टी. ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू द टायप ऑफ पॉलिटिक्स वी आर डुईंग. तुम्ही जाणा की आम आदमी पक्ष एक सत्ते खातीर आयिल्ले पक्ष न्ही. वी केम आउट ऑफ अ एंटी करप्शन मुवमेंट आनी आमी आमचें धोरणूच अशें की वी डोंट वॉन्ट टू जस्ट गेट इन टू पावर. वी वॉन्ट टू क्लीन द सिस्टम. आमकां ते वेवस्था परिवर्तन करूंक जाय एंड दॅट इज वाय वी हॅव चोजन द पाथ ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. आनी इट इज नॉट इजी. आमी ज्या तरेन इलेक्शनां लडटा, ज्या तरेन आमचे सगळे कामां जाता, पॉलिटिकल कामां जाता, इट इज डिफरंट फ्रॉम अदर पार्टीज. थंय सगळो पयशांचो आनी बाकीच्या सगळ्या हांचो खेळ जाता फक्त. अँड सो लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, सो ते जॉयन जाता. पूण द एक्चुअल वर्क ऑफ डुईंग ऑनेस्ट पॉलिटिक्स विदीन द सेसपूल ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. सो खूब जाण बरे बरे लोक जॉयन जाल्या, थोडे खूब जाण सोडले. ते वायट म्हणून सोडूंक ना, बट आय थिंक दे जस्ट गॉट टायर्ड ऑफ पुटींग इन दॅट एफर्ट. तांकां दिसलें की बाबा ऑनेस्ट पॉलिटिक्साक चान्सूच ना म्हणून. एंड आय डोंट थिंक वी शूड गिव अप दॅट होप. वी शूड कीप फायटींग फॉर ऑनेस्ट खंय पॉलिटिक्स. वचूं ना. हांव सीन दे हॅव नॉट गॉन. मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव गॉन बॅक टू देअर सोशल एक्टिविजम लायफ. एक्झॅक्टली. चडशे जे आम आदमी पार्टीन लोक पळयतले तुमी, ते पयलीं खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आशिल्ले लोक न्ही, किंवा तांचे कोण तरी बापूय भाव घोव पॉलिटिक्सान आशिल्ले अशें न्ही. वेदर नॅशनल लेवल सुद्दां तुमी पळयात, आमचे अरविंद केजरीवाल जी किंवा आतिशी जी, किंवा आमचे हांगा गोंयान पळयात. सो दीज आर ऑल पीपल हू वॉन्ट टू गिव ऑनेस्ट पॉलिटिक्स अ चान्स. पूण इट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट. तुज्या हेल्थाचेर इफेक्ट जाता, फॅमिलीचेर इफेक्ट जाता, बिझनेसाचेर इफेक्ट जाता. So at some point I think some people who cannot give more than they have already given, they choose to quit. So you can't blame them. In fact I thank them की बाबा तुम्ही 4 दीस 10 दीस कितले दिले न्ही, 1 वर्स दिले. It is you have contributed to that आंदोलन and I thank them. एक आसा विच इज लायक एल्वीस गोम्साचो जो काँग्रेसीन गेलो, म्हणजे कोणी एक्सेप्शन तो, बाकीचे सगळे खंय वचूं ना. जो आम आदमी पार्टी गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष जाता तो इव्हेंच्युअली पार्टीच सोडटा. आमी एल्वीस गोम्स पळयले, राहुल मामरे पळयलो, मागीर अमित पालेकर पळयलो, मागीर श्रीकृष्ण परबाकूय एक्टींग प्रेजिडेंट केलो, तो सोडून वता. इट्स अ शियर कोइन्सिडंट, आय नो, बट देन इट इज अ ट्रेंड. ना, जशें सांगलें, द पोजिशन हॅज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेट प्रेजिडेंट ऑफ अ नॅशनल पार्टी खूब जबाबदारी आसता. आनी आमचे वेगळे वेगळे प्रेजिडेंट जाल्ले आसा. फर्स्ट वॉज राजश्री नगरसेकर. ताणें रिजायन करूंक ना, बट शी टूक अ स्टेप बॅक बिकॉज इट वॉज टेकिंग अ व्हेरी हाय कॉस्ट. ताज्या मागीर आमचो एल्वीस गोम्स बाब आशिल्लो. ही वॉज रिप्लेस्ड बाय राहुल मांबरे इन अ व्हेरी एमिकेबल वे. दोगूय प्रेस कॉन्फरन्सान बसून ही रिजायन फ्रॉम द पोस्ट. इट वॉज नॉट म्हणजे कितें तो रागान पार्टी सोडली. आफ्टर अ वायल ही डिसायडेड टू लीव द पार्टी. आय थिंक काँग्रेस मस्ट हॅव offered him something. I don't think Congress is a party to be trusted, and we have seen unfortunately what has happened to a good person like Elvis Gomes within a party like Congress party. Taja Magir, of course, Rahul Mamre did a good job. Under his leadership we got 2 MLAs
ओके पूण कितें आसा आय थिंक आफ्टर दॅट डिसिजन वॉज टेकन टू रिप्लेस हिम विथ अमित पालेकर. Rahul Mamre again has not resigned from the party, he resigned from the post but not from the party. He is very much still a sympathizer of Aam Aadmi Party. He was made given some national position. Correct. But I think at that point जशें सांगलें सगळे जे आम आदमी पार्टीन लोक आसा न्ही, वी डोंट हॅव लाँग टर्म पॉलिटिकल एम्बिशन्स की आमकां आमदार जावंक जाय, मंत्री जावंक जाय, मुखेलमंत्री जावंक जाय, सत्तेर येवन पयसो करूंक जाय. तांचें फूल लायफूच तेंच एम्बिशन आसता. वी आर नॉट लायक दॅट. वी आर हियर टू क्लीन अप द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ गोवा इन इंडिया. आणि सो वी गिव एज मच टायम एज वी कॅन अँड पीपल शूड अंडरस्टँड दीस अबाउट आम आदमी पार्टी. आणि मिडियाकूय हांव मागता की इट इज नॉट अनयुजुअल फॉर सच थिंग्स टू हॅपन विदीन आम आदमी पार्टी. No, but if till you think of a long-term politics, till you think of becoming a chief minister, till you think of being in politics, why would someone get you elected? आता तुमचो एकटो काढलो तो म्हणटलो mine is a very short term. I am done. I have sort of cleaned the politics and I am no more. नाही नॉट एवरीबडी डज दॅट. आता हांव आसा पळय फ्रॉम डे वन आय एम हियर. अरविंदजी हॅज बीन द गायडींग लायट फॉर दीस. ही हॅज सफर्ड सो मच. ताका फेक केसींनी जेलीन सुद्दां उडयलो बट ही डीड नॉट कॉम्प्रोमायज. ही कूड हॅव जस्ट जॉयन BJP अँड ऑल हीज प्रॉब्लम्स वूड हॅव सॉल्वड. सो अशें ना की सगळेच करता पूण जशें सांगलें सम पोस्ट्स हॅव अ लॉट ऑफ प्रेशर अँड समटायम्स दॅट प्रेशर मे बी too much for some people to handle. So but I have been here from day one. I have served in various positions and definitely we are not here to give up. आणि त्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. वी हॅव बीन हियर इन गोवा. आमी 2014चे लोकसभा इलेक्शन पयले लडिल्ले, मागीर विधानसभेची 2 इलेक्शनां लडल्या, ZP इलेक्शनां लडल्या. सो वी आर कंटिन्युईंग आवर वर्क आणि इट इज अप टू द पीपल ऑफ गोवा टू एक्सेप्ट द टायप ऑफ पॉलिटिक्स वी आर ऑफरिंग. Okay, we'll come straight to the point. Alliance, we are open for alliance to statement केलं. And it happened little after Amit Palekar resigned, little after Sri Krishna resigned, Sri Krishna Parab resigned, and 2 more, Rohan Naik resigned, Chetan also resigned. So ह्यो जर स्टेटमेंट तुमी पयलींच आशिल्लो जाल्यार मागीर जिल्हा पंचायती टायमार तुमकां अलायन्स कित्याक नाका जाल्लें? पण जिल्हा पंचायतीन जे अलायन्साचे प्रयत्न जाल्ले that was doomed to fail. We did not want to be part of that kind of alliance. तुम्ही प्रयत्न करू नाशिल्ले? ना पूण तुमी पळयलां आसतलें की that alliance was a disaster and the reason for that disaster is that तो intention जो आशिल्लो to form that alliance was wrong. जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक तांचो विश्वासघात केलो, ताज्या मागीर इवन आफ्टर अलायन्स, इवन आफ्टर इलेक्शन तुम्ही विजय बाबाचो स्टेटमेंट आयकला जाल्यार नकळो. ही सेट दॅट आमची आनी गोवा काँग्रेस पार्टीची फ्रेंडली फायट फक्त 2 मतदारसंघांनी सगळे 9 मतदारसंघांत जाली. सो ही गोवा फॉरवर्ड इज एक्युजिंग इट्स ओन अलायन्स पार्टनर काँग्रेस ऑफ बॅकस्टॅगिंग दॅम इन ऑल द पार्टी इन ऑल द सीट्स. सो अलायन्स जावकूच ना पूण हो अलायन्स जावंक ना ताचो दोश खंय तरी आम आदमी पार्टीचेर उडोवपाचो तुम्ही अलायन्स करू ना म्हणून तुमकां भायर दवरलें. we stayed out because we knew that this alliance was not destined to work. But then also it didn't work out. No, and that was not our fault. So आम्ही भायर रावलो ते करेक्ट डिसिजन घेतले न्ही. No, so what we are saying is that numbers are important न्ही. 43 दवरून एकटो हाडटा आनी तेजे परस अलायन्साचे अटेम्प्ट सुद्दां केल्ले, then things would have been different. ना पळय कितें आसा, दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. I'll just say this about alliances about आम आदमी पार्टी इन जनरल. आमी ज्या ज्या इलेक्शनान लढल्या पळय न्ही, स्पेशली जे स्टेट असेंब्ली इलेक्शन्स आसा, वेदर इट इज इन गोवा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश ऑल्सो, उत्तराखंड सुद्दां आमी लढल्या. जशें सांगलें, वी हॅव कम आउट फ्रॉम एन आंदोलन. आमकां एक 4 सीट जिखोवन आमचो तो शेअर व्हरून 2 मंत्रीपदां घेवन भ्रश्टाचार करपाचो उद्देश ना. वी वॉन्ट व्यवस्था परिवर्तन. सो and we've come out as a reaction to the dirty politics of BJP and Congress. So wherever we fight, आमी एक फूल पॅकेज दिता.
गोंयान लढले जाल्यार आमी 40 सिटाचेर कॅन्डिडेट दवरता, एक CM फेस दिता, एक मॅनिफेस्टो दिता वीच एड्रेसीस द बर्निंग इश्यूज ऑफ गोवा. दे कम विथ द केजरीवाल्स गॅरंटी. सो अशें आमी इलेक्शन लढटा. सो वी ट्रायड दॅट इन दिल्ली 2013, 2015, 2020 we got fantastic success and people got good governance after that. पंजाबाक 2017 जालें ना, पूण 2022 तुमी पळयलें वी गॉट 92 out of 117 seats. It worked very well there. Today people of Punjab are very happy. गोंयान आमी 2017 ऑफर केलें, 2022 ऑफर केलें. But unfortunately 2022 we got 2 good MLAs, but we could not do that व्यवस्था परिवर्तन. सो आतां 2027 करपाचें आसा काय ना हो प्रश्न आम आदमी पार्टी समोरूय आसा. See, today the situation in Goa is such that I think there is a one-point agenda among all the parties and the people as well की 2027 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका. So for that, respecting the wishes of the people, आम आदमी पार्टी कितें जशें सांगलें आमी फक्त सत्ते खातीर येवंक ना. We are here to change things for the better. So if for 2027 in Goa an alliance is required, we are ready for it, and not only ready, we will lead it. Because कितें आसा तुमी पळयलें की we are not against alliances as a principle. India alliance जी जाली, it happened because of Arvind Kejriwal जी. तुमकां याद आसा जाल्यार नकळो, पूण 2023 मे आनी जुनाच्या म्हयन्यान अरविंद जी वेंट टू एवरी ऑपोजिशन स्टेट इन इंडिया. ते तामिळनाडू गेले, केरला गेले, वेस्ट बेंगॉल गेले, महाराष्ट्र गेले, बिहार सुद्दां गेले. तेन्ना नितीश कुमार तांचे बरोबर नाशिल्लो, मोदी बरोबर. He met them and he united the opposition. At that time the intention was to get their support to defeat a bill in the Rajya Sabha which was very very dangerous for our constitution. So पूण त्या effortan of creating that unity of the national opposition, India alliance आयली. So as far as alliance is concerned, if it is required to defeat the BJP and save India from some undemocratic powers like what BJP is doing, जाल्यार आमी तातूंत फुडाकार घेतलो. आनी गोंयान सुद्दां जर इफ BJP has to be defeated and we have to give good governance for the next 5 years, Aam Aadmi Party will not only be a part of that, we will be happy to lead it. So आमी how इतलेंच would म्हणटा की you, it should be done with the right intentions and through the right process. besides this, in the meantime we'll also watch this. आता आम्ही रमार आयला, सो याचा फायदाही घेऊया. ओके. एट 10th edition of Serendipity Art Festival, Terra Grow, India's Sun Dream. ओके. ते मिरामार आयला हें पळोवन घे. आय एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक. आमी खंय तरी वचून मागीर बसपाकूय शकता जाल्यार. No, this is really सो सेरेंडिपिटीन हें केल्लें आसा. ओके. एंड दिस इज पार्ट ऑफ इंटरव्यू ओनली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा. So you are leading it now. आता तूं वतलो, what next now? This interview is fine. We have seen even your press conference is fine. कोण म्हणटा एक ऑक्टोबरान इलेक्शन जातलें, कोण म्हणटा डिसेंबरान इलेक्शन जातलें, पूण 27 पयलीं इलेक्शन जातलेंशें दिसता. नाव यू हॅव व्हेरी लेस टायम, 11 months टू बी प्रिसायज इफ इट इज इन डिसेंबर. correct. एंड एवरीवन सेज की मार्च म्हणसर कितें तें डिसायड करा, नाजाल्यार लास्ट मिनीट जावचें ना. सो आनी यू आर टॉकिंग अबाउट लिडींग द एलायन्स. सो आम आदमी पार्टी त्या लोकां कडेन वतली एंड यू विल स्टार्ट टॉकिंग. 100%. पळय, जशें म्हळें झेडपीन इलेक्शन फेल कित्याक जालें? इट वॉज डन इन अ हरी and it was not done with the right intentions. जी कामां जावंक जाय आशिल्ली टू मेक द अलायन्स अ सक्सेस, ती कांयच जाली ना. म्हणजे सोयरीक केल्या शिवाय लग्न करपाचे घाई घाईन प्रयत्न अशें जाले, आनी लग्नाच्यो विधी सारक्यो जालो ना, आनी त्या खातीर लग्न तुटलें. तें सोयरीक कित्याक करता आमी? सो दॅट जे द बॉय एंड द गर्ल दे मीट, दे गिव सम टायम टू देमसेल्व्स टू गेट टू नो इच अदर, वेदर युअर वॅल्यूज आर मॅचींग, वेदर युअर गोल्स आर द सेम. लोकूय पळयता बाबा ही बरी जोडपी आसा काय ना, एंड देन दे टेक द स्टेप ऑफ गेटींग मॅरीड. एंड गेटींग मॅरीड ऑल्सो इज अ व्हेरी सिरियस इशू. म्हळ्यार तुका घराघरांनी वचून आमंत्रणां दिवची पडटा, आनी मुहूर्त काडून ते सगळ्यो विधी करच्यो पडटा, आनी तेन्नाच तुका लोकांचो आशिर्वाद मेळटा. करेक्ट. तें सुद्दां जातकूच फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां तुमी बरोबर उरतलीं काय ना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज वाय दीस सोयरीक पिरियड इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. सो आमी प्रपोजल कितें दिलां इज दॅट पयलीं सोयरीक जावंक जाय, पयलींच लग्न करून म्हणजे सीट शेअरिंगाचेर झगडी जावंक जायना. सोयरीकेक वचना, कांदा पोहा खावपाक वचच ना. कोणागेर वतलो सगळ्यान पयलीं? काँग्रेसीगेर वतलो, गोवा फॉरवर्डार वतलो, ना ना, RGP कडेन वतलो, सगळ्या कडेन बरोबर वचूंक जाय. सुरवातीक कोणा कडेन वतलो? लेट अस नाव डिसायड की खंयच्यान सुरू करुया तें.
न्ही आमी I'm आतां with you in तुमच्या alliance. माध्यमांतल्यान आनी आमच्या सगळ्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव अपील टू ऑल ऑपोजिशन पार्टीज. सद्या कितें आसा मातसो असेंब्लीचो बोवाळ आसा पूण एज सून एज असेंब्ली इज ओवर आय थिंक द मिटिंग्स शूड हॅपन. आनी जशें म्हळें बिफोर अलायन्स वी नीड अलायनमेंट. जी सोयरीकेची हांव उलयतां that what I am saying is that the right process for that would be for us to meet and not directly discuss wo seat tumcho what wo seat म्हजो आनी ताजेर झगडी सुरू जावंक जायना. See, once we defeat the BJP, what are we going to do? ताजेर चर्चा करुया. आज गोंयान issues कितें आसा ताजेर चर्चा करुया and what are we going to offer the people for the next 5 सो years. रिवर्स यू फर्स्ट इमॅजिन की बाबा जिखल्या नंतर आम्ही कितें करतले ना, हांगच्यान हांव- डिस्कशन सुरू हांव करूया. रिवर्स म्हणना. आय थिंक दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन. आयडियली कशें जाता की बाबा आमी अलायन्स करूया काय नाका म्हणून हांगा बसया. यू वॉन्ट मायंड या शुअर. पॅन्ट बी हे जायना तुजी. ना. ओके. सो आयडिया कशी आसता की फर्स्ट अलायन्स करूया हाजेर आनी मागे सीट शेअरिंग मागे अलायन्स मागे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हय. मागे तो प्रोग्राम धरता काय सोडटा ते नंतर. सो तूं पयलीं तें चिंत्ता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम धरतले काय सोडटले म्हणून. न्ही हांव तेंच म्हणटा न्ही. लेट अस शो द पीपल वी आर फायटींग फॉर गोवा. इफ वी स्टार्ट फायटींग ओवर सीट शेअरिंग लोकांक खंय कॉन्फिडन्स येतलो की बाबा 5 वर्सां टिकतले काय म्हणून. सो कितें आसा ऑल पार्टीज हॅव देयर ओन एजेंडा. आम आदमी पार्टीचे तुमी जाणा वॉट वी फायट इलेक्शन्स ऑन. RGPचं काय बरें सुंदर थोडें धोरण आसा. दे हॅव देयर ओन एजेंडा. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डचें वेगळें आसा. वी ऑल अग्री ऑन सम थिंग्स, we disagree on some things, and some things we are ready to adjust and do it in a same thing in a different way. So हे जो पर्यंत जायना न्ही, I don't think that team building will happen. I think it is very important to do team building. कित्याक BJP team ही फोडपाक सामकी माहेर आसा. If we do this again in a hurry, it will not only end up like a disaster like ZP, पूण जर आमी जिखले 2027 आनी 3 म्हयन्यान तो अलायन्स सरकार पडलो, दॅट वील क्रिएट इवन अ रियली बॅड नेगेटीव अमांग पीपल ऑफ गोवा. सो आमी म्हणटा की लेट अस मीट, डिस्कस द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. एक वॉट वी एग्री ऑन हे लोकां समोर दवरुया. लोकांनी ताजेर फीडबॅक दिवन की येस आमकां हें सेम जाय, गो अहेड म्हणून. देन वी कॅन डिस्कस सीट शेअरिंग. सो यू आर अपीलिंग. I am appealing to all the opposition parties that let us meet and discuss a common minimum केन्ना program first. मेळुया? पयली सोयरीक करूया and let us get to know each other. केन्ना when is the I think as soon as the असेंब्ली सोंपता शुक्रार दिसा. 100% शेनवारा? शेनवारा मेळुया. डेफिनेटली शेनवारा ऑफ कोर्स. आमकां सांगता तांकांय सांगतलो यू आर गोइंग टू कॉल देम एंड डेफिनेटली इनवाइट देम. हांव पर्सनली तांकां सगळ्यांक वचून मेळून आय विल पुट दीस एफर्ट. तो अलायन्स यू आर ओके फॉर अलायन्स. Absolutely. Yes. बट आतां हें आतां But दुसरो alliance with alignment, not alliance for the purpose of only power. Alliance should have some meaning, it should have some guarantee, and it should have some hope for the people of Goa. 5 वर्सां पळय इश्यूज कितले आसा पळय तुमी, खुबशे इश्यूज आसा. पूण आज BJP लोकांक कित्याक नाका? बिकॉज लँड स्कॅम्स जाता, करप्शन जाता, बर्थ सारके इन्सिडंट जाता, TCPचे एमेंडमेंट जावन आमचें पर्यावरण नश्ट जाता. हें पयलेंच जालां. पयलीं सुद्दां SEZ स्कॅम जाला, मायनींग स्कॅम जाला. सो रिजनल प्लॅनिंग जालें. So are we saying that like for example if you take TCP amendment, are we saying that we are going to remove 17(2) but bring back 16(b) again? So I think those things need to be clearly thrashed out among all four. की तुमचें इंटेंशन कितें? If it is only for power to get कित्याक आतां BJPन 15 वर्सां खूब लुटलें, फुडलीं 5 वर्सां आमी लुटया, अशें जर तुमचें इंटेंशन आसा, वी आर डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ दॅट अलायन्स. वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. सो सगळ्यो पार्टी जेन्ना बरोबर मेळटल्यो अँड वी वील स्पीक अबाउट इश्यूज रादर दॅन सीट शेअरिंग, देन आय थिंक दॅट मिटींग ऑफ मायंड्स वील हॅपन. ती टीम जी आसा न्ही ती बरी घट जातली. आनी सीट शेअरिंगाचो प्रोसेस वीच इज अ व्हेरी डिफिकल्ट अँड कंटेन्शियस प्रोसेस, दॅट वील ऑल्सो ग्रो सुनर. आय थिंक देर वील बी मोर गिव अँड टेक and an effort to come to a conclusion rather than using 1 or 2 seats to break the alliance. ह्या आतां हांगा अलायन्साचें उलयता पूण पंजाबान मागीर देन अगेन यू वील हॅव टू गो वर्क अगेन्स्ट काँग्रेस. फॉर एक्झाम्पल गुजरात ऑल्सो यू आर गोईंग अगेन्स्ट काँग्रेस. वील युअर आतां तूं जें म्हणटा युअर अलायन्स डिसिजन ऑफ अलायन्स, इज इट वेटेड बाय अरविंद केजरीवाल or it is your personal thought? Now see, we discuss everything as a party, so there is no decision that is taken without consultation.
As So far why as- doesn't very simple, why don't Arvind Kejriwal makes a statement from Delhi saying that we मागे are तुम्ही okay for म्हणटले सगळे alliance. डिसिजन दिल्लीच्यान जाता सो लेट मी डू इट एट गोवा लेवल लास्ट टाइम कितें जालें, लास्ट टाइम हांगा सगळे अलायन्स जाले, देन अरविंद केजरीवाल केम विथ अ थॉट ऑफ नो अलायन्स. सो आमी कितें म्हणटा थंयच्यानच जर ताणें सांगलें ओके आय अग्री विथ वाल्मिकी दॅट देर शूड बी अलायन्स. No, let first Valmiki do the things that are required. Let there be something concrete which I can take to our party and say this is what we want in Goa. तुम्ही आता पंजाबाचे म्हणे, of course we can't do an alliance in Punjab because we are fighting them and Punjab and Goa elections are at the same time. करेक्ट. पूण कितें आसा in the end what is your objective? To defeat the BJP न्ही. So पंजाबाक जर if we have to keep BJP out by making it a two-way fight between AAP and Congress, that is what we will have to do. If in Goa we have to keep the BJP out by AAP and Congress coming together, that is what we will have to do. We have to be very clear about what the intention is. आणि हे आमी लोकसभा इलेक्शनान इंडिया अलायन्स आसतना सुद्दां केल्लें आसा. पंजाब वी डीड नॉट हॅव एन अलायन्स विथ काँग्रेस, बट इन गोवा वी हॅड नॉट ओन्ली वी हॅड एन अलायन्स, आमी आमचो वेन्झी बाब कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो, ताका फाटीं घेतलो on the request of India Alliance, and we worked harder than Congress workers to get the Congress MP elected. South Goa at least. So you have to just understand the intentions of Aam Aadmi Party. आमी ह्या पॉलिटिक्सान कित्याक आयला? We want to do something good, and at this point doing something good means throwing the BJP out, and we are ready to do anything to make that happen. No, the issue is that you want to have a state-specific alliances now. I mean, Punjab would be a different case, Goa would be a different case, Gujarat would be a different case. That is your जसे thought. सांगले, the intention is to give good governance. Today BJP has turned politics into a very dangerous game. As they are not respecting our constitution, they are not respecting democracy. आज भारतान म्हणजे लोकशाहीचेर धोको जाल्लो आसा. When a state votes against BJP, you have to respect that mandate and you have to let the government perform. पूण जे दिल्लीक चल्लां पयर तुमी हांगा पळयलां, वेस्ट बेंगॉलाक पळयलां, तामिळनाडूक पळयता, केरळाक पळयता, महाराष्ट्राक कितें केलें तें पळयलें, पार्टीज फोडून उडयल्यो. सो दीस इज नॉट समथींग पॉझिटीव एंड दीस इज नॉट गूड फॉर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री. आमी देशभक्त, आमकां देशाचें कितें तरी पडिल्लें आसा. वी डोंट वॉन्ट टू डिसेंड इन टू सम ऑटोक्रेसी लायक पाकिस्तान. आमकां भारत देश आमकां खूब म्हणजे इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन आवर लायफ्स. सो टू कीप द BJP आउट, whatever is required, whether it is state specific or national level, it depends on the situation But and the time. this thought seems to have come after ZP results. That is true. सी कितें आसा, झेडपीचेर आमी कित्याक करूंक ना तुमकां आतांच सांगलें. हय. वी हॅव नेवर गॉन इन टू अलायन्स. वी ऑलवेज गिव अ फूल पॅकेज की बाबा सगळेच सीट लडपाचे विधानसभेन ना CM फीस कोण. तेन्ना सांगिल्लें तुमी, तेन्नाय तुमी म्हणून ना ड्युरींग ZP की बाबा ZPच्या टायमार अलायन्स नाका आमकां, 27 अलायन्स करता अशेंय म्हणून ना तुमी. ना कितें आसा, झेडपीचेर वी हॅड नो इंटेन्शन्स ऑफ डुईंग एन अलायन्स बिकॉज वी हॅड Fine अ प्रॉब्लम विथ Congress and Goa forward. They have not been very trustworthy when it comes to defeating the BJP. BJPच्या अगेन्स्ट इलेक्शन कॅम्पेन लडोवन आनी जिखून परत BJPचो सरकार घडोवप हें जाल्लें आसा. 2017 जाल्लें आसा, 2022 जाल्लें आसा. सो देर इज अ लिटल बीट ऑफ डावट. सो वी डिडंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. पण जर तुम्ही म्हणटा की इलेक्शन ZP इलेक्शनाच्या रिजल्टा मागीर वो चेंज जाला, सो बी इट. तातूंत कांय रॉंग जाला रॉंग रायट म्हणना. तातूंत कांय रॉंग ना बिकॉज सी. So your thought has vanished now that Congress and BJP will help, Congress and Goa forward will help BJP to form the government. नो इट इज ना. त्याच खातीर तुमकां सांगता ही सोयरीक करपाची खूब गरज आसा. वेन वी सीट एट द टेबल and we decide what we are going to do in the next 5 years, that is when we will get a feeling of trust. आणि or maybe there won't be a feeling of trust. आणि जी जबाबदारी आसा की सोडून BJPन वचचें ना, ती जबाबदारी काँग्रेसीची आसा आनी गोवा फॉरवर्डाची आसा, ती आमची ना. ना तुमकां म्हणजे विश्वास आम आदमी दवरपाचो पार्टीन आनी रेव्होल्युशन ते ना म्हणटा, ते हो वचना विश्वासघात केल्लो ना केन्ना गोंयाचो. आमचे आमदार निवडून आमचे बरोबर राविल्ले आसा एंड हॅट्स ऑफ टू RG ऑल्सो. काँग्रेसीचे रावंक ना. गोवा फॉरवर्ड हॅज डन इट वन्स. सो एज फार एज द क्रेडिबिलिटी अँड द गॅरंटी की बाबा काँग्रेसीचे आमदार ह्या अलायन्सा बरोबर रावतले काय ना, ती जबाबदारी आमची न्ही, ती गोंयकारांनी काँग्रेस पार्टी कडल्यान घेवची पडटली. अलायन्सान यू से की आतां अलायन्स करतलो जाल्यार तुमी ती गॅरंटी पयलीं घेतले तांचे कडल्यान. न्ही आमी घेवंक शकना, तांणी डायरेक्टली गोंयकारां कडेन दिवची पडटली.
You understand what I'm saying? त्यांनी दिल्ली We already cannot last take time. guarantee of Congress. आम्ही Last time काँग्रेसीक दिल्ली. सर्टिफिकेट दिवंक शकत ना. It is the most Don't you dangerous think step की we can last take. time काँग्रेसीन दिल्ली बी पूण सगळं कितें जालें? आसा, Congress may try to use the credibility of Aam Aadmi Party and RG Party, where we have not backstabbed the people of Goa, to get into an alliance. And पूण कितें आसा, if they make the mistake of doing a hat-trick of defections like they have done 2017 22 जालां, ते 2027 करपाचो प्रयत्न सुद्दां केलो न्ही, Congress Party will be finished in Goa. So they have to decide what they want to see the future as. Lagi muji mai, melo kitre. Rasta पोज मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुजी भाशे हड्डे जाले इथे. हॉट चेंज कर मरे कितें? टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतरा घेवत मरे पळय अलायन्स येस तू Definitely अलायन्स yes. सगळें म्हणटा आनी यू स्पीक एवरीथींग वीच वील नॉट एंड अप इन टू नो वी कॅनॉट इग्नोर द इश्यूज न्ही. त्या खातीर हांव कितें सांगता, सीट शेरिंगाचेर झगडूं नये. पयलीं मेळून लेट अस गेट दॅट कम्फर्ट फिलींग दॅट वी आर गोइंग टू लास्ट फॉर 5 years. आमचें लग्न 5 वर्सां पर्यंत तरी टिकूंक जाय न्ही. जाल्यार 3 वर्साचेर डायवर्स केलो किंवा BJP बायलेक पळोवन व्हेले जाल्यार मागीर कितें फायदो? हां ओके वॉट हॅपन तुमचे अमित पालेकराक तुमी पोजिशनारसून काडलो अँड then he resigned of course, then Sri Krishna resigned of course, and the entire sense was that ki there was no proper consultation with him. I want party's reaction and your reaction on that. ना कितें आसा, बक स्टॉप्स एट द प्रेजिडेंट. जेन्ना पार्टी परफॉर्म बरी करता सगळो क्रेडीट प्रेजिडेंटाक मेळटा. जेन्ना पार्टी परफॉर्म बरी करिना देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो रायज विथ द प्रेजिडेंट. आतां तुमी गिरीश बाब चोडणकर पळय 2022 काँग्रेस डीड नॉट डू वेल. ही रिजायन्ड एज द प्रेजिडेंट अँड दॅट प्रेजिडेंशन वॉज एक्सेप्टेड. ही डीड नॉट लीव द पार्टी. आणि एवरी पार्टी हॅज इट्स ओन डिसिजन मेकिंग सिस्टम्स. कोणेच काँग्रेस पार्टी विचारूंक ना बाबा तुमी गिरीशाक काडच्या पयलीं कितल्या लोकांक डिस्कशन केलें, कन्सल्टेशन केलें, कोणें विचारूंक ना. इन No, he resigned. Girish resigned. Correct. आणि So हे it is काढले. it is because Amit left the party and he said those things in public. That is why you are asking me this question. पूण कितें आसा, every party has its own internal systems. जेन्ना अमित पालेकराक प्रेजिडेंट केल्लो सेम डिसिजन मेकिंग सिस्टम वॉज यूज. जेन्ना अमित पालेकराक काडलो सेम डिसिजन मेकिंग सिस्टम वॉज यूज. आनी जी 4 वर्सां मदलीं आसा अमित पालेकरान जी डिसिजन घेतली using the same system. So you cannot pick and choose की म्हाका हे डिसिजन आवडूंक ना बाकीची सगळी ओके आशिल्ली. पूण आय एम नॉट सेयिंग एनीथिंग So लायक you are holding him responsible for that. एब्सोल्युटली ना एब्सोल्युटली नॉट. Buck stops with president म्हटलं म्हणून. ना बक स्टॉप विथ एनी प्रेजिडेंट. फाल्यां आमच्या पार्टीक कितें बरो रिजल्ट आयलो ना, आय विल बी रिस्पॉन्सिबल. आय विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय विल नॉट लीव द पार्टी. आय विल लायक आय हॅव. आतां हांव 13 वर्सां ह्या पार्टीन काम करता. अशें आसूंकूच शकना न्ही की म्हजे कसलेच डिसएग्रीमेंट जावंक ना पार्टी कडेन. लॉट ऑफ थिंग्स हॅव हॅपन्ड बट आय हॅव नेवर क्विट द पार्टी. आय हॅव stayed in the party and fought within the party to improve something if we made a mistake. So तातून कांयच ना. I want to categorically state की जे इम्प्रेशन जाला की डिसिजन सगळे दिल्लीच्यानूच येता म्हणून दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. इनफॅक्ट राव तुमकां हांव मुद्दम ट्रान्सपेरन्सी दाखयता तुमकां. Okay. आमचो हो एक इंटरनल ग्रुप. आय थिंक अतिशी मॅडम वील बी व्हेरी एंग्री एट मी फॉर डुईंग दीस. पूण You are not going to edit this. ही आमची कोर ग्रुपाची व्हॉट्सॲप ग्रुप. हाजेर कितें बरयलां पळय, डियर ऑल, आफ्टर द ऑफिस बेरर्स मिटींग we would like to sit for some time. I need to brief you all regarding a discussion I had with Arvind sir today. He wants some feedback from all of us. What does this mean? धाकटे issueचेर on strategy, both of us have ideas. We are discussing, we are taking feedback from each other and then we are coming up with the decisions. So असले धाकटे हाजेर जर डिसिजन आमी इतले कन्सल्टेशनान घेता
जाल्यार प्रेजिडेंट काडपाचो डिसिजन येदो व्हडलो डिसिजन आमी डिस्कशन करूंक ना अशें दिसता तुमकां. खंय केलें काय म्हणून ना ना दॅट इज अ ताजे इंटरनल कडेन आय कॅनॉट जावना गिव यू अशें. एवरीथिंग नाव. वॉट ही सेज की आपल्याक सांगू ना म्हणून. इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रान्सपरन्सी हांवें तुमकां आमचो सामको प्रायवेट कॉन्फिडेन्शियल ग्रुप दाखयलो. यू हॅव रेड द मेसेज युअर सेल्फ. सो वॉट आय एम सेईंग इज दॅट आमी एक धाकटी पार्टी, आमी अशी व्हडली पार्टी ना की आमचें कम्युनिकेशन करपाक डिफिकल्ट जाता. वी कम्युनिकेट एंड वी कोऑपरेट and we take decisions which is in the interest of not just the party but in the interest of Goa and of India. वॉट अबाउट श्री कृष्ण रिझायनिंग? श्री कृष्णाचें म्हाका एक्चुअली कितें जालां जाणा, आय एम अ लिटल डिसअपॉयंटेड माय सेल्फ. म्हाका कळना तो कित्याक ताणें सोडलो तो. बिकॉज एक म्हळ्यार ही वॉज जस्ट गिवन अ इंटरीम चार्ज. You know, he was Acting not made a official president by party protocol. कितें जाता when the president's post is vacant, the organization secretaries by default he takes additional charge as the president, interim president. So I really don't know why, because तो आमच्या पार्टीन नवोच जॉइन जाला. जितले हांवें ताजे बरोबर काम केलां, आय फावंड हिम टू बी अ व्हेरी स्मार्ट एंड व्हेरी इंटेलिजंट पर्सन. म्हळ्यार असले यूथ जे आसा न्ही, इज व्हेरी यंग, असले यूथ जे आसा न्ही आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सान जाय. पूण आम आदमी पक्ष सारक्या पार्टीन जाय. तो काँग्रेस BJPन जर गेलो न्ही ताका ते वापरून काबार करून उडयतले. सो आय एम व्हेरी सॅड दॅट श्री कृष्ण लेफ्ट. आय डोंट नो वाय ही लेफ्ट. खंय तरी म्हाका दिसता तो नवो आशिल्लो पार्टीन, अमित ताका घेवन आयिल्लो. सो वेन अमित लेफ्ट, मे बी ही हॅड सम डावट और सम फियर दॅट ही मे नॉट गेट द कॉपरेशन ऑफ द ओल्डर मेंबर्स. सो श्री कृष्णाक हांव आतां हांगा तुमच्या समोर बसून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता दॅट आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू हॅव एनी इश्यूज विथ द पार्टी दॅट वी वील सॉल्व दोज इश्यूज एंड वी वील वर्क विथ यू. आनी नॉट यू, एनीबडी एल्स हू इज अपसेट एंड वॉन्ट्स टू कम बॅक टू द पार्टी and work for the good of Goa. कित्याक आम आदमी पार्टी जशें सांगलें, वी आर नॉट जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी. तुमकां जर फक्त आमदार मंत्री जावपाक जाय, सत्तेच्यान पयसो करपाक जाय, BJP आनी काँग्रेस आसा. आम आदमी पार्टीक जॉइन जाल्यार देर वील बी सम चेंज. आमकां कसले तरी आशिर्वाद मेळटलो एंड आर नेक्स्ट जनरेशन वील हॅव अ बेटर गोवा एंड अ बेटर इंडिया. You appealed- तें काम करपाक आसा जाल्यार आय इनवायट ऑल ऑफ यू टू जस्ट कम बॅक. अपील श्रीकृष्ण अमित विसरलो तू. यू डोंट वॉन्ट हिम बॅक. ना ना तशें म्हणूंक मग यू जस्ट अपील श्रीकृष्ण. यू फॉरगॉट. आय एम जस्ट करेक्टिंग यू. टुमॉरो पीपल विल से की अरे ताणें श्रीकृष्णाकूच यो म्हणलो, अमिताक श्रीकृष्णात न्ही सगळ्यांक जे येवंक जाय ते. सगळ्यांक नाव घेवना स्पेसिफीक. अमित पालेकर, अमित, सलमान, चेतन, सगळे, रोहन, राजेश, रामराव सर, सगळ्यांक, एनीबडी हू वॉन्ट्स टू कम बॅक. आय एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग शुअर वॉट एवर यू आर डिससॅटिस्फायड विथ, दोज बिग थिंग्स वील बी टेकन केअर ऑफ. लेट अस वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर गोवा. थँक यू व्हेरी मच फॉर स्पेंडींग टायम विथ अस. आणि तुका मातसो भायर हाडलो मिरामार, सो दॅट वी स्पीक इन एन ओपन विथ ओपन मायंड. अँड दीस वॉज प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पक्ष गोवा. couple of things. One is that alliance, they are ready, they will lead the alliance and they want discussion to happen before actually announcing about the alliance. So that first discussion, then seat sharing and then alliance. And secondly ते म्हणटा की जे कितें तरी जावन बारीक सारीक कारणां लागून गेल्ले आसा, प्लीज कम बॅक, लेट्स वर्क टुगेदर. रागार जावपाची गरज ना न्ही. थँक्यू. तुमी म्हजे सगळे थॉट्स मांडपाक टायम दिलो. आय अप्रिशिएट युअर टायम. थँक्यू. सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप अँड युअर फेवरेट प्रोग्राम हब एनकाउंटर ऑन गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग.